বিজেপি সরকার জবাব মারি নাই, বিজেপি সরকার জবাব মারি নাই। ভিলেজ কমিটি বুথ হচ্ছে না কেন, বিজেপি জবাব চাই। ভিলেজ কমিটি বুথ হচ্ছে না কেন, বিজেপি জবাব চাই। এডিসি ভিলেজ কমিটি বুথ ক্লাইমে বিজেপি সরকার জবাব মারি নাই, বিজেপি সরকার জবাব মারি নাই। ভিলেজ কাউন্সিল বুথ তাঙ্গি ক্লাইমে বিজেপি সরকার জবাব মারি নাই। ভিলেজ কমিটি বুথ তাঙ্গি ক্লাইমে বিজেপি সরকার জবাব মারি নাই। বিজেপি সরকার জবাব মারি নাই। একে জবাব চলি নাই। খানানি খাদুমা পান্ডব দলে দলে ফাবে দে। খানানি খাদুমানি পান্ডব দলে দলে ফাবে দে। খানানি খাদুমানি পান্ডব দলে দলে ফাবে দে। খানানি খাদুমানি পান্ডব দলে দলে ফাবে দে। সংযুক্ত সাইমানো তিনি রাজ্যনি মাননীয় হাইকোর্ট ni order মতে 5 নভেম্বর 5 হইগন এডিসি এরিয়ানি 587টা যে ভিলেজ কমিটি তমনি আবনি ইলেকশননি যে প্রক্রিয়া আবো পাইনানি কক তমনি পিয়াবা বিজেপি সরকার জুমলা সরকার বরক আবুদন খালাইনানি থাংলিয়া তামনি হিংকে বরক সাইমানো আবুদুং কাংকাই অর যে 587 যে ভিলেজ কমিটি তংমানি আবনি गोबां कुकनो जे मथा टिप्रा मथा आरो जों अप्लायनाय ताई समस्त ब्लक तिनि यागो सप्लायनाय ताई टिप्रा सरक काहामखाय डेभलप गनाय जे बरक सठिक जे माननानि योग्य बरकनो माननाय आवनि बागैनो बिजेपि रक जुमला खायै तिनि बरनो मिथ्या बादि बायखायै बान्देवै और सरकार आसुक तंगनि आवश्यक बनी पॉलिसी कुबई खाई बरक टिप्रा सरक डेभलपिंग तो बने आ सबका साथ सबका विश्वास अब बनी अब जुमला से बरक यदि नाई तंगाई सबका साथ सबका विश्वास सबका उन्नयन नाई तंगाई तिनी म्युनिसिपल काउंसिल नगर पंचायत उपनिर्वाचन पाई थांगा किंतु एडिसी नि बिसिंनि जे ভিলেজ কমিটি বড়না ফরংকাই বড় তাবুক তাল বাহানা খাই আপনা ক্যান্সেল খালাই রেখা আপনা বাগে লাই থানায় 2021 তা প্রায় 1.5 বছর চলি তঙ্গ তাও বড় ভোট খাইয়া বিজেপি নি 5 বছর লাই থাকা আপনা বাগে তাকুরক जों তিনর সানা নাইও লাই থানায় 30-35 বছর সিপিএম শাসন বম হাইনো বড় কুবই খাই एडिशन को डेभलप नाइया शुद्ध ललिपप शुद्ध तमनाय बिनी हातेर पुटुल खाई फान रहिया आरो कामैया आवाइक्लै बरक नि अधिकार न बरक आसिक तनु आउन बागै टिप्रा मथा आउन जों प्रोटेस्ट खायो जों आउन छेलेंगो दाक्ति इमिडिएट न आरो दाक्ति बुटमा खाइनाय आउन जों सनि खाना बिखुब मिसिल आउन ति जत्त ताकु जों कइनाय फाइदे जों खानानि बिखुब मिसिल हाजार बरक अंखरै अबने प्रतिबाद जों खाइनाय हामबाय।